Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldo ning tita, what day is it today? Thursday. Huwebes na. So, at tita mo pong heni king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po'y Shirley, maya pong kahugtuan kaya kongan. Ako po Yamon Jin. O makanyang tatonong yun. Maya pagat panapon po. Ay, kaugtuang aldo pala. Kasi among, nandin masikan po yung uran. Anya makanyang tamo to. Mary Mlay. Papacheck ko nandin kan Shinshin. Nano yung weather update ako bang kanito. Palamang lang mga ting meeting mapospon o kaya nung nanumang. Ay, buri ko pinmumuran. Kasi po, Press. Bang kanita patugot laretang mandakap kang Pikachu. Ampo kang Jigglypuff. Ba, Diyos ko, hanggang kayong kwarto ko, mirara si Jigglypuff. Ba, ngaya ko ikit kay tam picture na nga mong Jin. At iyo kayong kayang blessing. Demanda kayo talaga hindi. Manahimik ko. I hope nakagawag kayong kilob ng misa niya. Yes. Pota ka bang magmisa ko? Ating gulisak. Arakap king! Dragonite. Judas! Ay, numero ka po. Ay, nako. Yan yung makatula kay katamo. Anyapin, among, gusto pong makanyan pala ing sitwasyon. Potang ing panahon, mumuran, masikaninguran, madalumdum. Affected tamo disposition. Ngayon ko na aintindihan, ba't istong winter kareng aliwang bansa. Atin madidepress, atin lulungkot. Kasi the weather dictates o kaya it affects our disposition Yan, na natin. potang marurunot siya yung bulan. Karakalda na marurunot ta utak. Nyatin tang word lunatic. Lunatic. Banda kayo dakal na rin. Gawin, ay nako, nyadya kayo ka rin. Alibag sabihan, banda ka rin, kaya tang malapit keng danuman. Ne? Bagay yang keti. Baka nanak man minapit kayo doon. Tutukila keng aslag ng bulan. Nya So, lunatic. At the ebb and flow, hanapin. But it is true, ha? Kasi winter being, I think it's the longest season king Europe, ne? Yes. It's the longest. Potang makabay bengi. Ako, experience ko ito, potang dadalumdum na, ne? Biro mo pin naman, dugo. Sanay kang alas 3 na paning panapon, madalumdum na. Potang kaya naman, alas 9 na naningabak, madalumdum pa. Right. Potang namang summer, Alas 9 ng bengi. alas 9 ng bengi hanggang alas 10 masala, bala mo tungaldo. And then alas 6 na alas 5 na paningabak masala na. Dalaming manok tacho. Lilyuya. Dagul kete Pilipinas, mamuri ya ka rin maging lunatic yan. Ay, nako. Nabalong ka pila niya tilaw. Nung pisa sa benta, miras tamo ka rin lunatics. Yes. Mira sa tatso. Naniwaring bulan ngayon ni tita, hot miras tamo ka rin. August kasi. August. Nga. Ay, bulan na rin mapali buntok ka na yan. Dahil maki-birthday August. Yes. Sasabihan damon eh. Ay, maki-birthday Sabihan ngayon. Oh, happy birthday, Among Jonathan. Ano? Bartolome, Paris Priest na ning. Yung Lara. Ali, ing kaparokyana. O takat yung kilagyo ng parokyana. Karinya king subdivision. Next. Villa Julita. Villa Julita. Ing parokyana ning the Lord's, basta Lord's something. Among. At Ay, yun ang makarinig sinabi ako. hamong Jonathan, mapahaniya buntok. Ay, Among Jonathan, sabihan na mo, rin ka nung August, mapali la ka no buntok. Choleric. Choleric. Oh. Then balo kong August, artistic naman. Oh. Ngayon impisa sabihan tamo, haliwa po yung lunas, siya po pang nano-nano ni. Impipagkwentuhan tamo napon, ing katisismo pa mo rin, makananin pa manurong katisismo, karing adults. Kay ba't atintahan ng special topics?
Last week, Tita Shirley, wari niyangita mo po yung may pagkwento. Inumpisan tayo ketang, at mayari tamo mo naman, atin tamong kodigo kanita nanularetang principles, o nanularen ke katamong dapat tukyan at tuntunin ang naking Tagalog. Istong tuturuta mo kareng atinang edad. So, itang last week kay ta application niya po ngeni. Anong kasanting itang metong ako tang napon. At iyamong Jane, apakibata na naman. O, nang pinasa ni ka, kung nung ka rin niya makasulat itang atin kasing mangutang. Nung kanong deng LGBT, malyari lang turong katisismo. Kay ba't na puning kay katamong break, kay ba't talang ibireng numbers tamo. Punta lang tanita. Kay karen pong smart subscribers 0918-351-8282. Globe subscribers 0915-954-1303. And Sun subscribers 0923-231-4124. Text nila po kay ba't kay katamong break, then kay kayong questions, comments, o kwento. Kabang mag-break tamo. For the past 11 years, Religare has been one of the most anticipated events dedicated to the student leaders of Central Luzon by empowering and strengthening the future leaders of our country. This year, we will bind again as Religare marks its 12th year. Together, let us rise as one, forward together. For more inquiries, you can reach us through these numbers: 0936-186-5678 and 0905-469-1565, or you can send email at uacscofficial@gmail.com. Mga Mr. and Miss, this is Ann Curtis. Enervon has a question for everybody. Sino ang taong gusto mo maging happy? Your CrossFit trainer, travel buddy, videoke companion, or your very own bestie? Sino ang taong dapat laging may lakas at resistensya? One name lang naman. Ako, nakapili na. Then visit enervon.com.ph and send that one person free Enervon. Make this world a happy place to be. Start with one person and let's spread happy. Unilab yan. Promo runs from July 1, 2015 to January 1, 2017. Per DOH FDA CDRR permit number 249 series of 2015. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon, let's spread happy. Born, there's a struggle that is fought to be welcomed, to be cared for, to be at home. Today, when our life seems bought and used, there's a struggle to belong, to be free and to be a gift to everyone. We call our families, rise up and raise your hands as one. Come show the world the love that bonds all God's children into one. We call our families, share the treasure that's in your hands. What can save us now? What can lead us now? What can make us all be one? Only selfless love. Jesus showed the world that only selfless love can bring 100-fold. Our fathers, mothers, brothers, sisters, homes, where peace and mercy reign, where faith and hope remain, where life begins and ends in God's embrace. Calling all families,
is where true love begins. Love rejoices. Love embraces. We call all families. Rise up and raise your hands as one. Come show the world the love that binds all God's children into one. We call all families. Share the treasure that's in your hands. What can save us now? What can lead us now? What can make us all be one? Selfless love. Jesus showed the world that only selfless love can bring 100-fold of fathers, mothers, brothers, sisters, homes, where peace and mercy reign, where faith and hope remain, where life begins and ends in God's embrace. Calling all families, let's make it happen. Calling all families, let's make it happen. Only selfless Magbalik tamo po ngeni king kwentuhang katoliko, king 91.9 Right FM, ing katamo Archdiocesan Radio Station. Ing dimdam tamo po nandin ing kantang Only Selfless Love. Aro talaga naman miras tamo ning pisasabyang selfless love. Tita Shirley, sunayamong Jean malyaritaning. Wapen. Kailangan bumawi ya karetang absent Aldong. Almost 3 months. Nanuaning dapat tamong pisabin itang annulment. Naning pamiyaliwan na ken divorce. Yes. Nanula rin grounds for annulment. Aba, Nano yung TLM, nga Ay, adiwaya pa ita. Naku po. Karakala question sa gyang ako. Na mabulan Kayari tayong pipagkwentuan, lalo nang yan yung recent development. O, bayo po ita ne, announcement na officially, bepabal ne po, after, at last, bepalwal ne pong circular instruction, directive in Arsobispo, it's a yellow memorandum, yellow circular, Meaning? starting August 14, all parishes deng misa tamo kailangan makasiklod tamong magumpisa king sanctus king konsagrasyon anggana king grand amen. Sagudi. Bayo tayo So implemented ne. Pisasabihan tamo napon among itang kay kayong paganakapa mo review kasi maluwat ko pong alay. Bakit kasi kailangan tamo sisiklod? Because the Eucharistic prayer in canon pong ito. Again. Istong sinabi tamong Eucharistic prayer. That's the heart of the Eucharist. Nano po isasabihan nyo? Baka nita Mag-umpisay ketang preface. Potang ingino manatili ake kayo. Potang kayat nayo ring pusuyo. At ang kay pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Karinya po mag-umpisa itang prefasyo o ing mumunang pamipasyag, no? The first proclamation, the mystery of the in our mystery of our redemption through the Eucharist. Right? Kay ba't po itang tutukin ng kanita, that's the heart of the Eucharistic celebration. Yan po yung puso na ning kay katamong yamon peka puso o peka sentro na ning kay katamong misa. Usan tayong konsagrasyon, may ayaliwata mo terminology. Pero keta pong moment ita uling keng practice keng Santa Iglesia muna man to emphasize the solemnity and the sacredness of that moment ing makapasubaling solemn nya worshiping aspect gesture of kneeling manatili tamo because all those prayers are addressed kahit ang Eucharistic prayer address siya keng Diyos pa. So kanitayong worshiping form ning kay katamong anti tamong sasamba.
So, among talakad tamo po tapong Amen. Amen. Uling yung kay katamong pakibat na ita, ketang hanggang sabyanan ning kay katamong ning Dios sa babye. Grasya kay katamo ni tambalaw mo maganap yung sakripisyo, maganap ining pamagligtas king kaburyanan ning iba, king kapamintuan ning anak at king pamanantabi ning banal na espiritu. Anya, kanya maning lelot. Lelot siya nga sabi ko yan. kasi pagtuan nung Tuan, pepakit de po kasing lelot kabang magsalita ko yan. mabuking tamo kanya. Then babawal tamo. It is the most solemn po niya, yagat na katamong. Niya po, tang makibat tanang amin, milabas na ita, then we stand ready to receive, ready to obey na ano man itang ketang milyari, ketang misteryong pamaging katawan at daya ng ginutang Jesucristo. So, kanita among ing milyari po kanu, kasi kanita po tang nanoy sasabihan tamo, ba't tatalakad la? O kasi dapat itang memorial acclamation, nano na po yung bayo na lagyun ngayon Proclamation of Faith. Ayan, Proclamation of Faith. Uling kakantade, anya patalakaran do rin tao. Uling istong magkanta. Agyang ikayo wari ko kwento yo po kanita. Although sasabihan da, dapat istong magkanta, nakatalakad. At dapat sumakasiklod, magkanta. Oneng, well, siguro kayong context na ning misa, but there are moments sa makasiklod ka magkanta kan time benediction potan tanto mergo o sa potay kantaming o salutaris potang magador ka makapre, although that is not the Eucharistic celebration but it's still part na ng Eucharistic devotion tamo ito anyway yung adwa nang yan niya potang makasiklod mas masanting itang proclamation of the faith, you refrain from singing it. I see. Baka nita, ala na mong kaya, makasiklod ko nga nalang kakanta so recite. Aro, pangasanting da pamura nga diwa settings na ni memorial acclamation kareng koro. I imagine ko na din koro kanya na, oh no, etane, kakanta. Pero makanyan man, uling makalwal ne po, ingke katamong directive, iba't kayong kikatamong arsobispo. Yes. At iba't yan naman itan yung International Eucharistic Congress among ne. Wapin. Kasi, ing pisasabihan tamo kanita, dapat makatalakad. Itamo mo yata ang ginawa kanita Kasi, there was one time, in the 80s or 90s, imbis na makasiklod, inggewa dapin, kaya patalakaran daw rin tao, istong magkanta, kay ba't siklod no na naman. O neng, bang kanita kano talakad, siklod. O, patalakaran da na lamo. So ngayon, balik tayo ketang makasiklod. Po ba yung uso? Haga nakakumupo, tas sabendan naman, pauso na naman namong gin yan. Ito naman mo talakad, siklod. Well, if there be any, mo gawan. Yan naman talaga yung gesture ng pamanyambay ito. Nung lalawen mo yung old form of worship. O deng hudyo. Istong akit mo giginakin taya mo. Kasi itang positions bowing, kay ba't talakad, bow, and you straighten your back, bow, straighten your, pilan beses 10 times yata yung makanyan. So, istong mamalagwala, pala mo giginakin, itang bala mo, nananong laren niya mo. Ngayon pala, post first la talaga rita. So, it's okay. Impamanyan ba naman kasi espiritu at katutuan nga naking puso. But at the same time, outwardly, papakit niya naman in disposition mo. Niya pining katawan, durukume, uling yung puso mo, durukuya kimpamanyan ba to show that niya mo iya company make it an gesture, no? Okay. But of course, then gestures find only meaning kaya nga tsuking kapilubluban na. So, yun, dapat ata another special topics in Katekisis ito. At in Katekisis, ayan, is brought to you by Kwentuhang Katoliko. Again. Especially by Among Jean. With a special attention of Among Jean. Dapat yata, sabihan tamo ka rin yung producers tamo, Sarah, gawan nyo na naman
radio plug din, baka nita. Mas kay, interview yun na yamong Jean Pota. Ay, total, in-announce da niya mo rin ng, banggit ta niya mo rin yan. At pang metong directive circular, alinual, regarding yaning, bukas makadwa niya mo, yung fiesta na ning Our Lady of the Assumption. So, according po keng liturgical norms in vigor, in Kempong 14, which is Sunday, ne? Pero, deta po hanggang misa ning gat panapon ning Sunday, should be masses already intended as a vigil for the Feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Okay. So, malino ya po ita. Yes. Pag nakakareng parish priest, kareng liturgist na yamong, ampong amang, ng liturgist na. Usually, babae la. Then pong yung celebration itang kagat panapunan keng Domingo, which is the 14th of August, dapat po misa na nala ning Vigilia, Vigil Mass of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. So, ene po Sunday liturgy. Pero, deta pong simbagetang misa ngayta are already also fulfilling their Sunday obligation. Among, ito sinabi tamo pong gat panapon, anything after 12 noon, makanya niya po ita? Well, usually, makanya niya nga sa 3 p.m. nga rin ala. Okay, so imburi na sabihan, basta't po kalampas na ning alas 12, kailangan i-observe tani itang the readings para laking vigil of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Yes. In Vigilia. Ay, yamong Jean observant naman kanina yang. Opo, nya po kang cathedral kanyan, hanggang misa mi, mag-umpisa tang 3:30 p.m. plus tang misang alas 5 and then the misang 6:30 will be the last pala yung 6:30 na eh. Just in case po rin sisimba kaya kami ng alas 8 ng Bengi, Domingo. Pata po ay linaway tang schedule na ning neta makapakat kay. Usually kasi kaya daw man lalawin eh. Nilopin po. Nanyanin kay may pinos mo ne keng makatarpolin. No, kailangan i-announce me pa, i-LCD me pa. Actually, Potang kaya tin pang mag-ring keng phone. Nano ya pong oras ing alas 5 misa potang gat panapon. 5:10 niya po. Ay, nako, labi niya po. Just in case ya po linawe, ing misa tamo po kaya Domingo ang galang misang 6:30 ning Bengi. Uli pong kaiba na nita, may kaprosesyon ning Our Lady of the Assumption. Okay. At alana po alaya pa mo itang misang alas 8 ning Bengi. Okay. So, ngayon Montana ko Papo Dolores. Simba na kayo mo po mas maran. O mas maranon, yes. Tagunan niya yung 6:30. Okay. At pangadita mo yung mumuran. Ay, wapin po. In August, rainy month. Pero, sige, den kay katamong katikisis aren, uling, makalwal no reng instructions. Abasa akong instruction, king Archdiocese of Manila, yung sasabihan na, vigil masses no pindeng afternoon. Pero nung kanong asim bandala, pwede na naman kanong gawa daning obligasyon da para ita mo man po among makanya niya. Yes, the same. Okay. Mo instruction depende kan diocese yan no ne. Sa national mo, universal yan. All right. So, catechesis brought to you by among Jean na naman. Buri na sabihin, yan nga man tamo. Tita Shirley Awari po. To catechize is to explain in detail. Kasi istong abasa me, abasa me, pero istong mag-catechize ka, atin special question sa lumwal na kay, a particular karening, timo, kare liturgists, de liturgists, atin catechesis para karela, istong atin namong question sa makanyan, or how to relate this with that. Okay, ba't kanita, para kay katamo mo naman, bang kanita baluta mo nung naning sisimbanta mo, nung naning pupuntalan tamo, ang popaytang mo muna. O ba't sisiklod tamo? Yes. Okay. Hay, mepit na na yung oras tamo. Deni pa mong paganaka. Pero, eko pong magtaka, nung every now and then, damdaman nyo no po kayo ni King Radio Station. Dening paganaka nga rin, in between programs.
Yes. Next, balikan tayo itang topic tam. Naramdaman din mong G. Itang topic tamo na punti tala kayo po kasi. Kapin kaya kibalo. Pero, Tita Shirley, may pa-research siya. Nangkut na ako kasi nandun. Nung ka rin kayong miras na po. E di sabi ko, miras kayo po ka rin LGBT kasi special concern. Again, that's another special topic. At tita, ita pong pisasabihan tamo last week, ita sasabihan tamong deng matwa kasi, atin lang particular focus ng kain. At karin focus da nga rin dapat bubuklat mo lang masalese. Malyaritang, basta makanyang. Basta. Pang-explain. Malyarin basta yung explanation. So, ining sasabihan tamo, isto pong LGBT ing pisasabihan, atin niyang statement king katekisis. Dinawe tayo po ing Catechism for the Catholic Church. At atin niya sasabihan ka rin mumunan dili, explain nanimburi na sabihan ning homosexuality. Homosexuality, mo po lalaki ito. That's both. Para babae, para lalaki. Homo, among, again, mag-Latin tambagya. Homo is man in Latin. And then, so homosexuality. Man, the sexuality. Makanano yan po. Makanano yung heterogeneous. So, maging heterosexual is ing aliwa. Hetero is the others, no? So, nangkay homo also means iyamo. Same. The same. So, same sex. Nyapin po tangkay, sanding homosexuality is that it's a psychological disposition towards the same sex. So, reta rin nga manwanta mo na po attractions. Yes. So, nung buklat tayo kay katamong Catechism of the Catholic Church at so kitang Part 3, Section 2, kitang the Ten Commandments, nakibat Chapter 2, and then Article 6, kasi the Sixth Commandment, male and female, sundude ka nito. You shall not commit adultery, kasi male and female. In basic namang po niyan, ni mo, bata mo ngayon masyadong pakakaba. Check among nung istuya po ining interpretation ming Tita Shirley kening aba sami. Istong atin pamagtalik, ing sasabihan na ning kay katamong katisismo, dapat kanyang pilatanan ning babae ampong lalaking kasal. Yes. Anya pinunghela kasal atin aos kanita. So it's called fornication. All right. So dapat gagawan. So assuming kaneng babae ang po lalaking miyasawa la rin ning magtalik anapin. It's supposed to be unitive and procreative. O yes. Sasabihan da. Unitive amo kayong kapampangan. Unitive makayong yung yaking pamisan metong or ning pamipasyag ning pamisan met. Remember po tami kasal na metong nakayumo So ba't na naman pala kayong vows ito? Yes. That is the procreative act is an expression of is another expression in a physical term of that unity and oneness sa pakirasan da rin asawa. So unitive bang kanita mas misan metong. It's a mutual right, mutual ito dapat. Mutual ng kapagnasan, mutual dang pamamye, no? So kapag bisayang metong, ampoing metong. Giving of oneself. Right. So to each other. At saka among exclusive ya po itan Yes, of course. Malyaring agyan kanino biya may sarili mo. Kaya mo. Oh no. So that's one. Unitive o itang procreative dapat. Tang kapampahan, ingkako, kaya, kakako yan. That's the, balamo mo na if you express it that way. So, itang ingkako kaya yung ting kaya kakuya. Uy! Mali. Migera la. Mas masagit. Kaya kami ang harapan. Oh no! Ay, kimbagi. Balamon Diyos ko. Uwa. So, sundo tayo.
Nung pangaras naman ketang procreative, dapat makabuklat laketang mamungaya. In karelang pamikaluguday. Yung natural ng parasan ng procreative act is procreation, itang ating mabuo, ating mamungang biye. Right? Yung natural inclination na ito. Question ni ninyang mag-aral ko. Tano mo ka nung miyasawa la, manibat king ibat, balurang atin baog karela, one or both. So, ene ka no, balura na. Dapat la pa ka nung mikasal kanita. Openness mo yung... Yes, kasi nung balura, yan pong may pagtapatan lang eh. Anti mo, I always admonish the couples. Lalo mo nga ako, kasi nung atin nakambalo, it's better you tell the other partner. Kasi nung balo mo na, kay ba't pa sinabi, that will constitute pamaglin lang. Kasi linaw kami. Balo mo nga kami kaya, nak-expect na nining metong. Siyempre, niya makiasawa, yabanta mi kaya nak, kay ba't ika pala, you are not capable of bearing a child or inducing to bear a child. Kailangan sabihan mo. Ngayon, yung kaipin po tas sabihan ko tamang, tano mo po sinabi ko nga naning metong. Nanak po buri, uli na nita. Ala nga karapat. Kasi, abe ketang, yang kaluguran na karugo, pero lalimpin yung lugod na kekan, may kaya nakkompareo, ne? Nung pong pauli na nita, manaliwane lawe, it is better. Kaya sakit ang kaiba na nga luwapataban mo, kanta na balo, kaya ba kanta ko may pate. Yes, atin deception. Right. At yung kaib ko, yung deception pang makanyan, ne? Although ko justify, lalo na rin kay lalaki na. So nga lang may kakayanak ka rin nga sawara, manin to lang aluang nga yan nakanda. Kultura talagang... That happens. So, to prevent that, the earliest, sabihan mo na. Kay babae, kay kang lalaki, ating diferensya. Nini, nung sakali, despite sinabi mo ita kaya, pero kaluguran na ka, you can proceed with your marriage. Yaita, balamo mong special contract or understanding kanita. Namburik sabihan, sinabi ko na kaya kasi kaluguran da kagyangi katapa may ka-junior ampong may ka-baby. Di sunduming kasal. Masanti nga sabi yun naman kayang parita. Usually, dapat balo na eh. Bangka nita, after some years, may ka-problema kayo, huling, wari, ingis nga may kakayanak, metong yung karang malyaring pag-ugatanan ng problema yan. Yes. Era pa may kasundo, o maging pag-ugatanan ng metong i-justify na niya pupunta ako kita, huling ikay kami kakayanak. Niyasang kanan. Ining babae o ining lalaki. Kasalanan mo kami kakayanak. Oy, Jo. Makanano kung kasalanan, sinabi ko na keka ahead of time. Pati nangu ka. So, that cannot constitute a ground for us to dissolve or to declare our marriage null and void. Kasi po, itong halimbawa, kinasal kayo kay ba't ating kaselikot keng lalaki o keng babae nung ninumani kayo. Essential kaya kayong pamyasahin. In this case, halimbawa, inke kang productive self, linin lang pamaglin lang constitutes already a ground for the declaration of nullity. That the marriage is not at all taking place. Uling, there is a lack of ating metong pamaglin lang. So, among, nung ibalik tayo kitang question, nung ing LGBT kasi, makanano ito. So, dapat, ing procreative act, unitive and procreative yan. Dapat, kaila rin, malyaring mikawani, adwa mo nga dwa. Wow. It's both. So, nung kasi, babae at lalaki, baka unitive yan mo, alam procreative. Imposible kasi. Yeah. And, to be honest, gamitan taning sasabihan na naman ng katesismo, it's a deviation from the natural order that we acknowledge in simbahan. Anyay tampi pagkwentuan tamo na pon, tapos sasabihan tamong, nung ating kang makanyan orientation, alang problema. Oneng, mo gagawa nga dapat gagawa. Atin mo rin certain kang limitations. Certain limits. In the same way,
Nung ikatalasawa, mo naman gagawa nito. Right. Makanya mo ito. Kanya-kanyang limitasyon. So, Abanggit kitang pamagalin lang Opo. Kasi nakarakalaparahala na alin lang itang may ka-defect keng form in marriage. Kasi rin alwangar, among may kasal ng kayang po kayang pisamban. Agyam pong may kakasal ko kayang pisamban, agyam pang bilo sa nana ko ning paring metong timbang danong. At pepa ka na niyang mabilo ga baryo, kayo agyam pepa balo ra pa. Miyabe kayong malyari mo naman po sabihan alang mega na pakasal in reality. Uling halimbawa, linin lang tamo man pong kakasal da kayo kay ba't ating 45 makatutok keng gulod mo. Agyan tinango na kan tinango under duress. Kamalaya. Pinilit da ka. Kasi kailangan po ang kakasal ka, malaya ka, uling kaburian mo at uling informed kang masalese. Karetang, naman gana-gana, pero at least itang what is essential kayong pamiasawa. Okay. Ating cases makalimbawa, kambal na rin asawa mo. Nebisa itang metong, o nang itang kakambal, burina ka. Ay, tanto che, nga naning meto, wale. Kalupara ka mo rin, ako na ang pakasal kang kening bayo, kening tapat maging bayo boyfriend ko. mo. O sige, kinasal kayo. Mali, you're marrying already the wrong person, so there is no marriage. Okay. Ating 45 makatutok, kamalaya. O kaya, ka-convince talaga keng lub mo, o yung metong kayo, uling malulunos ka mo, kening pakasalan mo. O kaya uling ating mamatakot kay karempengari papatera ka lokos nga may penalakaran ng anako. Then pong makanya na klase defective la form la po tutong kasal de tagyampang kesal yu laki ngarapan nga pong gino it is never nya potang mika problema la basic yatang makanyan inggawa ning Santa Iglesia usi sana yan. Kasi mo apatunayang kung anyang ikakaran kakasal may pulano ating kang samurai ang makatutok kelele na. Stung mapatunayan may ananing gawa na ning pisamban i-declare miyang null and void inke kayong kasal. Aburi na sabihan there was no marriage after all. Ayan. Because there was an element of fear. At intan ng idea nung nanula rin. Divorce yung kay Santa Iglesia. Nune, it is a declaration of nullity. Ayan. Sige, kay ba't na po ning kay katamong break? I-define nung among Jean na yung difference na ning divorce ampong annulment. Anong mag-define ko? Metong pang watong lelot. Kailangan. break.
Turuan mo ako maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Magbalik tamo po ngeni kaya niking kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM. King kay katamong Archdiocesan Radio Station among Jean. Ingkutang ko po ngeni. Kasi nandin homosexuality pisasabihan tamo miras tamo king annulment. Ing homosexuality, tano mo pong kinasaling sabihan mo ng gay man. King meto nga straight girl. Yes. O kaya mo po ita, problema? Nung in the first place about kutang-kut kasal yun, diba? Nung adwa kalupan ng sasabihan mo, even though you may have that orientation, pero mo pa practice or mangibabaw kay itang mo dapat gawan, at bisa kang luguran me tabatali for as long as the partner is also told. Yes, so anyapin ning mipaglolo kayo bang kanita mipagkilala kayo. So yung buri na sabihan, okay mo nung balo na anti mo kunwari Maria po pay Pedro. Yes. Maria straight girl, Pedro gay boy. Oh, okay. Okay, but anang makanyan Pedro, pero bisa kung ating ko kasimbalong anti kaniniya mong bisa kung mikaya na kaya na. Wow. At saka agyo ko naman luguran at kaluguran ko naman talaga yung Maria. At balo na naman Maria, anti ko kanini. At willing na kamang at willing yung kalupananing partnership na yung straight guy ka. One woman mo, ala, eke dinan karibaling ka na akong asawa. Alam, my husband's lover. Ala. If you can say that, then you be truthful to the wife or to the man. Nung halimbawa naman tomboy yung babae, yung babae yung homosexual. Nung tanggapan na ka, well and good. At least tinggap na ka. At the same time, willing yang mag-risketang makanyan. So, may na kaya sisi. So, among in basic basic issue Kenny, itang honesty. Yes. Bayo kayo mag-commit, dapat balo mo nung nanoy luluban mo at talakaran mo. Haro, aga nakakaya mong lari. Na minsan may pamuisit kami. Nga pindem pari, ana. Pamakyasawan pari yung sabihan. May pamuisit kami mo. O nga, among ngewari po niyang magpari kayo, balo yun naman nung nanoliban nyo. Yes. O ito yung basic. Ito. So ito, actually, sa lupa niya mo naman to. May pamuisit kami mong bala mo, testing. Testing the knowledge. May pasar na ako kanwa na kasi. O ito yung basic issue. Agyang nanuluban mo, basta ating kang vow. Whether you're a priest, married person, pareho lang atin vows din. O madre, pareho lang atin vows din. Istong linob ka, dapat balo mo nung nanon tatangwanan mo. Kasi istong mo balo, ay, void ya po kanita mo. Yes. Ating void pa yun nung, alimbawa, ika naman mo, balo mo, ating kang tendency makanya. You didn't tell the partner. And then later on, it becomes the source of your problem. Potang gumagana yung babae at sabihin, karibal ko ang driver namin. Yan, then masakit. Masakit ita. It becomes a ground also for a declaration ng nullity. Actually, kasi linoko balo mong makanyang ka-orientation mo sinabi kaya. Ating kundimdam makanya na naning babae. Mapasa ng peglibe na ako kayong babae mo naman. Kalupak nga. Masyadong masakit tanggapan na. Masakit pero agyo na kanong tanggapan. O inim
piglibe na ako king kalupa na. O bala mo yung yato ko. May pupus na yan. On the one hand, Karen, natin kura man daramdaman. Ay, at least masaya ako. Enak piglibig ang kalupa kung babae, liwa niya mo nga na. Yan Para mo naman. kaya, Tolerance talaga. alis, ene ausang karibal, uling ene kauri. Ene kauli. Nanune po kanito. Ika naman naintindihan itang mga naman ito. But, Ene ka-level. abasa kita keng comics eh. Ay! Pero ito But bin, it happens, ha? tita, may balikta na naman karitang discussion tamo kanita. Itang atiyo keng tolerance na ning tao. Nung nga ganu ka rin ning hagyunan tanggapan. Ita nga man na pong tita Shirley kanita at isasabi ka no, ay gyang numanuya pa yan. Basta't ka kuya mumuli, okay mo. Uning ako, hindi. Broken vows pa rin yun. Nung ako Dati ning tolerance ito eh. Nung ako ito. Kaysa mikawani lang. Ito. Iyak palagi ko, dahil sasabi rugong makanyan, ala kasi rugong defenses da namo siguro. Uling masakiting malyari, kaya nanuya pa. Kaya kanino ya pa mi, onrugong itang apansinan mi mister mo, den nasese na nga so, ilang mas kalugurana, patutukino keng mo, ka lalakwana ka. Mangalalo ka. Manasakit ka. O kaya tang Texas na mo. O, tang Texas na. Maya pa yung Texas na. Pisahan niya nga na, kurugo. Nga ako kaya tang babae niyo minsan. O, amaw nga na. Mangalalo ko po kay asawa ko. Bakit naman dugo? O maya pa po retang kayang Texas nga na, pisana na ako ali. Ay, turuanan da ka sikreto nga ako. Nano po itangan. Bukas, kagising mo itangabak. Bukla may ngawang, tsaka magtumpak kaya tangawang, tsaka magtitilaw ka karoon nga ko. Among Jean! In a joking way, it's pota nga ako, atinyang atinyang ika mo nabibiyitang nano na mo yung whatever your duty as yung affection mo, yung karinyo mo, pati mo na paglutong luto niya mo na pagluto kitang paborito na pero in reality totoo masakit ito ako I can only commiserate talaga. Opo naman. Kasi istong atin may pagtaksil makanyan. Atin milyari ka rin kaluguran ming makanyan. Ikami kaluguran da kaya pa mo, may nasakit kami. Broken hearted kami. O nano pa kaya? Itang mismong katuwang mo. Nyayami. Diyos ko, mala mo metong tribo kay kami. Broken hearted lalakad kanita. Uy, pa kaya ng asawa na. Right. Nanandamana. Ay, Diyos ko po. Na yan. So, ibalik tayo kay tangputang. So, among, impis sabihin ngini, nung anti mo, homosexual yaing tao, nung selikot na ito, ng kakasalya. So, ground data for annulment. Buri na sabihin, there was no marriage. Okay. So, malino ya po ito, karing kay katamong pisasabihan at karengke katamong mangutang mo naman makanano yata. Pero again, aliway tang homosexuality mismo ing issue ka rin. Yapin itang paman niya likot mo kanita. Yes. Itang pamaglin lang. Yan nano ya pa basta essential ya to the marriage. Pero siyempre not everything pota mangari balo metong de-divorce na yung asawa na ang pasusubli na kabukasan. Uling, discovery na aliwaya ka na yung asawa na ito. Bakit? Anyak simbengi na. Siyempre may blast na yung babae na potang paglolwan makawig yan nga na naman pala buwak talaga itang buwak na. Ikaw naman buwak lang. Tapos po nga na, tinggal na parang ngipa na rin. Pustiso la pala rin ngipa na nga na naman ito. Buri mo sabi, ang yakpig lolman, may asawa mo, darang ngipa na. Buri na sabihin. Discover mo parang kile na, tatulang ako. O di, naning malyari ke. Kapula na naman mata. Pila na yung bano o bulan. That happened in India, okay. Bala may itang case ita. Kasi pinaman ka rin kay Mikit la first time po makatakapya lupa yung babae as expect na mga yan nakanaisipan. Liwa naman pisasabihin aliwala rules ka rin. Si Menga yung aking niligawan, si Arura yung aking napakasalan. Bala mo
Ini sine Gloria At ang Romero aking kanite. kinasamahan ay si Chichay. Ay. Oh. may naliwan eh. Hey, nuta Ay, mo naku, miras ang pag-ibig ng tao. Pag- Yatsing Lu Malyari, Mm. she has a beautiful expression kayang pag-ibig ayan. Gustong makanyan. Nan taya po, tang misan nung nga interview ya ken eh. Ba? Text tayo po. Tilu, mag-guest ka kano Kenny. Magkwento ka tungkol king pag-ibig. Ay, tatambalo na, yung makanyan niya. Aro, among miras tamo po king oras ning kay katamong pamamupos. At ining, hey, Tita Shardine, sabihan tamo, istong yamong dyan niya ngas. Kung manapansin, ang milabas yung sasabyan uling, busy ko kaya ng lelot. Ang yaman. Ayan, dahil mag-text kay katamo, kukutang danunan. Ay, daramdaman na kayo po kasi. Ay, balikan tala po rin kay katamong pisasabihan at manyag dagtapang aliwang special topics bukas. Kening pisasabiang adult catechesis or adult catechism. Ariyan tayo pa mo po yung episode tamo kening kay katamong panalangin. King lagyo ng iba, ating anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos, malugad ming igpa, miras na naman po ing oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tulami, kaniting pigkalumong pami katagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento, at mi ragdagabelwan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, laling detang kaya kaming akakwentuhan, at siyo ka rin karelang pi bale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngening. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman ding pamanatili mo ka rin karelang puso. Ipagkalubong sana karela, ing maya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilaot mula king nanong man kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan, o nanong man mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kaya kang lugod at lunos. Iapagmingan kaya kay iti king lagyo ng Heso Kristong kaya kaming Ginoo, magari kayabe mo at ning banal na Espiritu, manggaman king alangangga. Amen. Birhen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. At bakalan niyo yung bendisyon ng Diyos sa mayupayang tutuwing ipa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat king pamandantabe you, ini po surely God bless you and keep you. At ini naman po yamong Jin, pasibayo, mamon ke kayong pansamantala, bukas may kitikitang pasibayo. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM ing kekatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Pasalamat at mamon ngening aldongay ni. Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa siya'y napurihan, araw at tala siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig.